जय जगन्नाथ मु प्रसन्न महाराणा मोर चैनल स्पिरिचुअल एंड पीस को आपन स्वागत करछि। आज मु अछि विशाखापट्टनम विमान नगर कम्युनिटी हॉल राणे बाबू कम्युनिटी हॉल रे आमे एई वर्ष प्रथम करी हमर विश्व पखाल दिवस पालन करछु। आ हमर प्राय 35 जन ओडिया फैमिली एठी पार्टिसिपेट करछंती। तेणु आज बहुत बड़े खुशी दिन बोली आमे भाबुछु। कारण एत सुंदर भाव में सबू भाई बहुत मैंने समस्ते सहयोग कर आज प्रोग्राम टी आरंभ करने जाऊँ। आज प्रथम प्रोग्राम हूँ समस्त जलखिया आयोजन होती कटक दहीबरा आलुदम आ घुगुनी ये तीन टार भावुए केमती टेस्ट हो। तेणु आम सब कल्चरल प्रोग्राम गोटे गोटे हम मुझे सब आपको देखेबी। तापर अच्छी आम पंक्ति भोजन जोटा पखाड़ी दिवस मेन जोटा कि दही पखाल संगे आउ गोटे 20 आइटम अच्छे आज्ञा 20 आइटम प्रति आइटम गोटे गोटे आट्राक्शन अच्छी। तेणु गोटे गोटे आइटम समस्त आपको देखेबी। बर्तमान स्टेज रेडी आ सब भाई मैंने बर्तमान जलखिया खाऊँ। तेणु समस्त आज परिचय कर गोटे आट्राक्शन अच्छी गोटे कपल शो समस्ते राम रे चल चल जी आम सब भाई भौणी मान देखा विमान नगर केमती से चाली चलन खावा पीवा संगे से मजादार कथा और हुड़ाहुड़ी से शंखध्वनि पिला कौतूहल कथा कौतुकिया कथा सब देखा। नमस्कार बंधुगण, आज मार्च मास 20 तारीख जोटा कि सूर्य देवता विश्व रेखा उपर पड़ती। आज राति जी दिन से इक्विनॉक्स कहती। आज गरम आरंभ तेणुक पखाल बाउल जगन्नाथ होती ओडिया प्रभु। जगन्नाथ होती ओडिया प्रभु। प्रतिदिन 365 दिन पखाल दरकार। से केवल जो 15 दिन अणसर घरे रहते से छाड़े प्रतिदिन 2 थर पखाल खाती से जगन्नाथ ओडिया घर को से प्रतीकात्मक भाव में व्यवहार सब ओडिया परिवार भाया आम सांगे से माने जगन्नाथ आम सांगे बसिक खाती हसती खेलती आ शुंती। प्रतिदिन 2 थर पखाल खाती से जो आम पखाल विशेष खाद्य ओडिया मानकर ताको विश्व ख्याति प्रदान कर 2015 मसीह आज तारीख विश्व पखाल दिवस भाव परिपालित होची। गत 11 वर्ष हुई आमे ओडिया माने जोठे रहतुना कहीं पृथ्वी जेकोसी जगह रहे से आज दिवस को पालन करते ओडिया संस्कृति को बंचे रखापी जगन्नाथ संस्कृति को बंचे रखापी। पखाल अर्थ हूँ प्रक्षालित अन्न। प्रक्षालन हूँ धोवा कौन धोवे पानी में धोवे पानी अन्न संगे पानी मिसिले पखाल हुए। अन्न होती लक्ष्मी पानी होती भगवान विष्णु जगन्नाथ। लक्ष्मी और जगन्नाथ मिल को पखाल कह जाए। पखाल सेवा बिना भगवान दिनचर्या हुए से परंपरा को आगे बढ़ापे आम विमान नगर बासिंदा प्राय 35 परिवार ये अच्छा आम समस्त को लेकिन संगे नहीं पखाल दिवस को आयोजन कर समस्त उत्साहित करने ये जिनस को आगे नापे समस्त सहयोग बिना ये गोटे लोक द्वारा हो पारे। तेणुक संघ दरकार गोष्ठी दरकार। ये जो विमान नगर ओडिया गोष्ठी आज आज दिन में पखाल महत्व उत्कल संस्कृति जीवंत रखापी आम चेष्टा कर। पखाल जिनसा आम पिलार अच्छे पिला आम पखाल ही खाऊ
ଆଜିକାଲିର ଭାତ ଆଜିକାଲିର ପଖାଳ ଭାତ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ପଖାଳ କୁଟା ଚାଉଳର ପଖାଳ ଖାଉଥିଲୁ, ତୋରାଣି ବସୁଥିଲା। ମା ଆମର ବୁଢୀ ମା ମାନେ ଏମାନେ ତୋରାଣି ଭାତ ଦଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଘରୁ ଗଲେ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇକି ଯା, ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇକି ଯା, ଏଇଭଳି କହୁଥିଲେ। କାଠ ଚୁଲା ଥିଲା, କାଠ ଚୁଲାରେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଚାଲୁଥିଲା। ସେ ଯୁଗର ଖାଦ୍ୟ, ସେ ଯୁଗର ପନିପରିବା, ସେ ଯୁଗର ଖାନା ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରହିଛୁ। ଆଜିର ଖାନାରେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜଗନ୍ନାଥ ବି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମର ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଆର ହେଉଛି ପଖାଳ ବଡ଼ ଖାନା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସଟା। ନହେଲେ କି ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ବି ପଖାଳ ଦିବସ ମାନୁଛନ୍ତି। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ସେ ବି ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି। ଆମର ମୋଦି ବି ପଖାଳ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଥିଲେ, ସେ ବି ଖାଉଥିଲେ ପଖାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି ପଖାଳ। ପଖାଳ ଯାଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଘରର ପ୍ରସାଦ। ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଚା କଫି ଏସବୁ କେବେ ନଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ପଖାଳ ତୋରାଣି ଖାଇକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ। ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ। କେବେ ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ପଖାଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ସକାଳୁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମହାରାଣା ବାବୁ, ମୋ ପଖାଳ ରହନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ବିଶେଷ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ନ ଖାଇବା? ଆଗରୁ ଖଣି ଚାଉଳ ଥିଲା, କୁଟା ଚାଉଳ ଥିଲା। ସେମାନେ ମହାରାଣା ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଯିଏ ଆମର ଆସୋସିଏସନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ନମସ୍କାର। ସେ ବି ପଖାଳ ଖାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ବଡ ଲୋକ ସେ ଆଗରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସମାନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ମୋର ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସରେ ମୋର ନିବେଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶୁଭସ୍ମିତା ନାୟକ। ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହାପି ପଖାଳ ଦିବସ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଆସ ଖାଇବା ଆମେ ପଖାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ନାଁ ଦୀପିକା ଦାସ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଖାଳ ଦିବସ। ଏ ପର୍ବ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ପାଳନ ହୁଏ। ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଠି ବିମାନ ନଗରରେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ବିମାନ ନଗରରେ ପଖାଳ ଦିବସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ପଖାଳ ଦିବସରେ ତ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ବଡିଚୁରା, ଶାଗ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା। ମୋ ନାଁ ମୀରାରାଣୀ ମହାରାଣା। ମୁଁ ବିମାନନଗରରେ ରହେ। ଆମେ ଏଇ ବିମାନନଗରରେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛୁ। ସେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇ ପଖାଳ ଦିବସ ଆମେ ପାଳିତ କରୁ। ପଖାଳ ଦିନ କ'ଣ କହିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ପଖାଳ। ଆମର ସକାଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ପଖାଳରୁ, ଆଉ ରାତି ସରେ ସଜ ପଖାଳରେ। ହେଲେ ପଖାଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। କିଏ କେମିତି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେଥିରେ ଦହି ପଖାଳ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପସନ୍ଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ବଡ଼ିଚୁରା, ଭଜା, ଆଳୁ ଚକଟା, ବାଇଗଣ ଚକଟା ଏଇସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ରକ୍ତ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପଖାଳ ନିହାତି ଭାବରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ପଖାଳକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଏଠି ଏକାଠି ହୋଇଛେ ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ। ପଖାଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି କି ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ। ପଖାଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ପଖାଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇଜାକରେ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସୁଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକି ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ କର୍ମଭୂମିରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁନୁ ଆଜି ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବୋଲି। ନିଜ ଭାଷା ଆଉ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଅତି ସୁଆଦିଆ, ଅତି ଆପଣାର ମଧ୍ୟ ଲାଗେ।
किरण आमे आमे आज एठी पखाड़ दिवस उपलक्षे समस्त एठी एकत्रित हेइचु। आज पखाड़ दिवस रे पखाड़ होउची ओडिसा रो खाद्य। पखाड़ सहित जेकोसी खाद्य खाइले भी समस्त को भल लागे, किंतु घरे तो समस्त पखाड़ दिवस मनाती, किंतु एठी आमे एकजुट हेइकी जेमि पखाड़ दिवस टा को मनाउचंती सेटा माने बहुत सुंदर और बहुत अनुजा। आज पखाड़ दिवस आमे एठी सेलिब्रेशन करूछु। समस्त ओडिशार सबु भाई भौणी सबु परिवार आम आज एटी आंध्रा रे रही भी पखाड़ दिवस को सेलिब्रेशन कर बहुत खुशी लगे। विश्व पखाड़ दिवस रे आम विमान नगर रे समस्ते एकजुट होगी पखाड़ दिवस मनाऊँ। तो तापाई समस्ते भाई माने काली तो लगी माने 8 दिन आगु लगी प्लस आम स्त्री लोक मैंने भी सब प्रिपरेशन किछि करूँ घरे आ समस्ते आसिक टाइम रे पहुँचुंट। ब्रेकफास्ट तो चली 35 परिवार भितर गोटे विशिष्ट परिवार विराज कुमार दास अनुरोध करा कहते सर समस्त ये दुई जन हूँ आमर बहुत काम करती बहुत कॉलेज विमान नगर बहुत ये करती समस्त मिसी विभिन्न प्रकार सहित पखाड़ सहित विभिन्न प्रकार आइटम्स नहीं जो प्रकार आम बस समस्त एकाठी बसी गोटे खाइबा यहाँ हूँ माने बहुत दिन जो मनमालिन्य थी दुख दर्द अच्छी ये सबको लिभेवाई आम पखाड़ दिवस हूँ निहाती आवश्यक। आउ पखाड़ द्वारा आमर बहुत गुड़े सबुदिन जब आम पखाड़ खाऊे ताहले आम बहुत रोगर मुक्ति भी पाइपर सुस्थ रहा। तेणु यहाँ हूँ भल यहाँ तो विश्वव्यापी हूँ समस्त पाखे पखाड़ जहाँ हूँ जगन्नाथ पाखे पखाड़ लगुच दही पखाड़ हूँ पखाड़ विभिन्न प्रकार अच्छी जहाँकि दही पखाड़ अच्छी बासी पखाड़ अच्छी एमती विभिन्न प्रकार पखाड़ अच्छी से पखाड़ को लेकर आज आम ये दिवस आमर समस्त ओडिया भाई मान भौणी मान आमंत्रित कर समस्त एकजुट हो आज पखाड़ दिवस जय पखाड़ दिवस की जय जय जगन्नाथ की जय जय जगन्नाथ की जय। विशाखापट्टनम में आम कौन कौन पालन करुचे गोटे हूँ बंधुता दिवस जो सब बंधु मान सब मिसी ଖିଆ करूँ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାଲଚାଲ ସବୁ ବୁଝୁଛୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ ଗୋଟେ ରଜ ଦୋଳି କରିବା। ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟି ଦିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛକୁ ଗଛ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହବ 4ଟା ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହବ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ଦୋଳି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2ଟା ଦୋଳି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅଛି ସେଇଟା ଉତ୍କଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ହବ। आम कौन कौन कर मतामत अच्छे बहुत किसी अच्छे बहुत किसी आम करमी कहले कि रज दोली तो हूँ आम ओडार महत्व पर्व आउ से पर्व को लेकर आम लक्ष्मी रानी को आम पूजा करूँ रज दोली खेलु। ये हूँ लेडीज मानकर एक्चुअली गोटे पर्व से आनंद अभिनंदन करने ये गोटे रज दोली हूँ निहाती दरकार। रज दोली आम कर विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी अच्छी इतने आमर उत्कल सांस्कृतिक तरफ आमर गोटे फूड फेस्टिवल होची से फूड फेस्टिवल रे आमे मध्ये गोटे भाग नहींचु विभिन्न प्रकार प्रांत आसुଛନ୍ତି विशाखापट्टनम अन्य प्रांत आमर समस्ते आसुଛନ୍ତି गोटे गोटे आमे दउछु गोटे स्टॉल गोटे गोटे दउछु। तेणु विमान नगर मध्य आम गोटे स्टॉल रहिबो से गोटे पर्व अच्छी इतने आमर विश्व संक्रांति जोटा बहुत विश्व संक्रांति तार मध्य आम पर्वपर्वाणी आम करूँ एमती बहुत प्रकार अच्छी पर्वपर्वाणी से गुड़ाक आम जहाँ करें आम ये सब पर्वपर्वाणी पालन करने आम अलरेडी बंदोबस्त करुचु प्लान भी करुचु देखा जाओ कौन हो समस्त मिसिकी रहीबाटा ये भल। तेणु ये समस्त मिसी रही गोटे परिवार में चलवा यहाँ हूँ आम काम्य। तेणु मोर अनुरोध सबू जिते बासिंदा अच्छा ओडिया लोक ओडिया बासिंदा अच्छा समस्त को मो अनुरोध करुच्ची आम सहित रुहतु आम समस्ते गोटे परिवार ही चलवा यह आम काम्य। धन्यवाद धन्यवाद सर। आम आ गोटे कथा ये मुझे सर जनवाक चाहूँ आम कौन कौन रज दोली कर व्यवस्था करूँ समस्त रज पान माने मिठा और कड़ा 2टा पान करूँ आ सब स्त्री लोक मान महिला मान अलतार बंदोबस्त कराई मुड़ी मिक्सचर सेटा भी हम हम जोटा पूरा बेला रज पिठा हूँ दी प्रकार समस्त खिया पिया करवा समस्त दही पड़ा करा
ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଆଉ କଣ କିଛି ଆଡ୍ କଲେ ଭଲ ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବା ରଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହବ ତା ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଣା ମୁଢି ଏଇଟା ହଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଖୁଡା କରାହଉଛି ଖଇ କରାଯାଉଛି ଖଇ ଉଖୁଡା ବି କରିବା ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କରିବା ସେଥିରେ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ରହିବ ମଣ୍ଡା ପିଠା ରହିବ କାକରା ପିଠା ରହିବ ରଜ ପିଠା ରଜ ଚକୁଳି ହୁଏ ବୋଧେ? ରଜ ଚକୁଳିଟା ହଉଛି ନିହାତି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ସ ରହୁଛି ଭଲ ଆଇଟମ୍ସ ରହୁଛି କରିବା ଯାହା ଯାହା ହବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କରିବା ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ବାଦ ଦେବାନି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶରେ ଅଛେ ଏଇଟା ନୁହଁ ଆମର ବିଶାଖାପାଟଣା ହୋଇପାରେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛୁ ଏହା ଆମର ଭାବନା ଆସୁଛେ ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇ ତ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଯାଉ ଏଇ ଏନକା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସତରେ ଚାଲିବା ସହଯୋଗ କରିବା ବଞ୍ଚିବା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ